শ্রী মিউজিক এর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। আর যুবক ভাইদের উদ্দেশ্যে বলছি, জয় শ্রী মিউজিক। যখন স্পিকার চেক করছে আপনাদের তো মন দিয়ে শুনতেই হবে, আর তার সাথে সাথে তালে তালে নাচতেই হবে, কারণ ক্যামেরাম্যানের ফোকাস সব সময় আপনাদের নজর রেখেছে, কোনো কথা হবে না। हमें ऊंची आवाज सुनना भी पसंद नहीं। हमारे सामने जो ऊंची आवाज में बोलता है उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। DJ MX Remix। जय श्री म्यूजिक। हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं। हम तुम नहीं। मुझे पहचानो कहाँ से आया। जय श्री म्यूजिक।